Ito ang favorite ko guys, lumpia. Mainit na Mickey. Ayan, masabor-sabor siya. At may halong onion leaf at chicharon baboy guys. Ayan o. May itlog din yan guys. Yan. Okay. Lagyan natin ng chili oil para mas lalong maanghang siya guys. Ayan o. Tapos haluan natin ng maanghang na sukang Ilocos. Yan. Tapos haluan natin ng paminta. Yan, yung paminta guys. Tapos magpiga tayo ng kalamansi. Yan yung kalamansi. Lalagyan natin yan. Yan yung naghalo-halo ng hanghang, maasim, chicharon at may itlog guys. Yan o. Yan. Tikman na natin guys. Masarap. Maanghang. Ang lasa. Mainit-init. Yan guys. Salamat. At maraming salamat sa inyong panonood. Follow for more guys. Thank you. Bye-bye.